मोदी जी कदम उठाओ, जो मुंह तोड़ जवाब दो आतंकवादियों को। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, कोई पार्टी का नाम लेने का समय नहीं है। हम लोग इकट्ठा होना, हम लोग सब भारतवासियों ने 140 करोड़ लोग हम सब इकट्ठा होकर खड़ा होके ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना। বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আজকে যে ভিডিও আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি, এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওওয়াইসি এবং তেলেঙ্গানা সিএম রেবন্ত রেড্ডি জি ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি। চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। मोदी जी कदम उठाओ, जो मुंह तोड़ जवाब दो आतंकवादियों को। धन्यवाद मित्रों। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। বন্ধুরা যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক করে দেবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দেবেন।